यूट्यूब चैनल वीडियो टीम हादी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसा कि अभी यस्टरडे आपको एक मेल रिसीव हुई है या फिर आपके एलएमएस के नोटिफिकेशन बोर्ड के ऊपर एक अनाउंसमेंट आई है कि जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे और चैनल के ऊपर के सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपका ये एलएमएस ओपन है, एलएमएस के ऊपर ये एक अनाउंसमेंट आई हुई है तमाम स्टूडेंट के, जो कि 8 दिसंबर को आई है, मीन कल आई है। उसके ऊपर ये सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एडमिशन अभी हुए हैं, जिनका अभी फर्स्ट मिड आ रहा है उनके लिए। जिनके एडमिशन ऑलरेडी हुए हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हुए हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इसलिए वो स्टूडेंट इनको इसको मतलब कि इसको इग्नोर करें, मेल को, इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करें। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन अभी हुआ है, अभी इस सेमेस्टर में हुआ है, ये उनके लिए है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैंने मेंशन किया फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है हार्ड फॉर्म में, उनकी वेरिफिकेशन होगी एट एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आपने सेंटर बनाया हुआ है, आपने जहाँ पे एग्ज़ाम आपने देने जाना है वहाँ पे। ड्यूरिंग मिड टर्म एग्ज़ाम, आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपने उस सेंटर में जाना है, वहाँ पे आपकी ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। पहले वीयू ने कुछ सेंटर सेलेक्ट किए थे कि आप वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाएंगे, जैसे कि लाहौर के अंदर डेविस रोड, कलमा चौक एंड उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे, या एक अलग कैंपस इनका अपना हो रहा है, वहाँ पे करवाए थे। उसके अलावा अब उन्होंने कह दिया हुआ है कि अब आपको अपने डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन करवानी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाई, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी जाके कैंपस से वेरिफिकेशन करवा ली हुई है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट जिनको मेल नहीं आई हुई है वेरिफिकेशन की, तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी ना, जिस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हैं ना, वो वहाँ से जाके वेरीफाई कर लें कि क्या मुझे वेरिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है उनको मेल ना गई हो। तो वो तमाम स्टूडेंट जिन जैसा कि अभी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन करवाने की 8 दिसंबर 2023 थी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको वार्न किया जा रहा है कि अगर उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये कंपलसरी है, ये आपको वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी है। इसके लिए क्या है कि आपको जब आपने एग्ज़ाम सेंटर में आना है, एग्ज़ाम सेंटर में आना है, वहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई करेंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे और उसके अलावा जो आपने 2-2 कॉपियाँ करवाई हुई थी डॉक्यूमेंट्स की, मैट्रिक, इंटर, सीएनएसी वगैरह जो भी हैं, और वो अटेस्टेड मस्ट होना चाहिए, ठीक है? वो फिर वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उनकी कॉपीज़ जो हैं, वो अपने पास रख लेंगे। वो उनकी जो कॉपीज़ होंगी जितनी भी, वो अपने पास रख लेंगे। तो आपने इस चीज़ की ये चीज़ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अटेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है? फर्स्ट अटेस्टेड करवाएँ। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो अपने एग्ज़ाम सेंटर ले जाने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहाँ पे आपके जो सुपरिटेंडेंट है वो उसको वेरीफ़ाई करेंगे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ओरिजिनल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने ए 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके पास बीएससी की ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और अगर आपने बीएड वगैरह में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके पास तमाम रिजल्ट कार्ड जितने भी हैं ना, इंटर के बाद के, बीएससी, बीएस या एमएससी या फिर इसके अलावा जितनी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उन तमाम की आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो होने चाहिए। और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें कि नेट वाली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिजल्ट कार्ड या डिग्री या सर्टिफिकेट, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, इन्हीं की 2 कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास नादरा का सीएनएससी बना हुआ है वो होना चाहिए, उसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। और उसकी अगर अगर सीएनएससी नहीं है तो बेफ़ार्म, वो तो कंपल्सरी, ज़ाहिर-सी बात है, आपका बना हुआ है, जब आपने एडमिशन लिया है तो एटलीस्ट आपका बेफ़ार्म तो वहाँ पे साथ अटैच हुआ था। उसके बाद 2 पिक्चर आपने ऐड करनी है विद ब्लू बैकग्राउंड के साथ। व्हाइट वाली एक्सेप्ट नहीं होगी, 2 वाली आपने ब्लू वाली आपकी एक्सेप्ट होगी, तो इसलिए आपने ब्लू वाली पिक्चर जो है
وہ آپ نے بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آپ نے لینی ہے. 2 سیٹ آف اٹیسٹڈ کاپی آف آل ڈاکومنٹس اینڈ CNA مطلب کہ جتنے بھی آپ کو یہ ڈاکومنٹس ہیں نا، یہ تمام کی آپ نے 2 کاپیز کروانی ہے. ان کو آپ نے اٹیسٹڈ کرنا ہے. اٹیسٹڈ کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر کارنر پہ آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی یا پھر آپ نے فارم نمبر آپ کے LMS کے اندر پروفائل پہ کلک کیجیے گا، پکچر پہ کلک کیجیے گا، وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی. آپ کو آلریڈی پتا ہوگی BC230 جو بھی ہے وہ آپ نے ہر ڈاکومنٹس کے اوپر مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اوورسیز پڑھ رہے ہیں، باہر کے ملک کہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ابھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بعد میں میل کی جائے گی، وہ اس کے اکارڈنگ اپنی جو ویریفیکیشن ہے وہ تب کروائیں گے. تو اس لیے میں تمام اسٹوڈنٹ کو یہی ریفر کرتا ہوں کہ آپ جب کل کو منڈے کو جب ایگزام سینٹر میں جائیں، منڈے یا ٹیوزڈے کو جب بھی جائیں، تو آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اوریجنل ساتھ لے کے جائیں. آپ ان کی جو سیٹ کی کاپیز کروائی ہوئی ہیں، ٹیسٹ کروائی ہوئی ہیں، وہ آپ نے ضرور ساتھ لے کے جانی ہے. اٹیسٹی کا یہ ہے کہ اٹیسٹیڈ آپ نے 70 اسکیل کے آفیسر سے کروانے ہیں. وہ آپ کے کسی کالج سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے کروا سکتے ہیں. ٹیسٹنگ کروانے کے بعد آپ نے تب اس کو لے کے جانا ہے اپنے کیمپس میں، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ چیز آپ مسٹ ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن ضرور ہے، یہ کمپلسری ہے. اگر آپ کی یہ نہیں ہوگی، آج نے کچھ 6 ماہ بعد یا سال بعد یونیورسٹی نے کوئی ایسا اسٹیپ لے لیا کہ ان اسٹوڈنٹ نے اپنی ویریفیکیشن نہیں کروائی تھی، تو ہم ان کا ایڈمیشن کینسل کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹ اپنے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ضرور کروائیں. یہ اسپیشلی فار نیو اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ اگر ان کو کہیں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ کیا میری بھی ویریفیکیشن ہوگی نہیں ہوگی، تو ان کی بالکل نہیں ہوگی. لیکن وہ جب پھر بھی کیمپس میں جائیں، اپنے ایگزام سینٹر میں جائیں، وہاں پہ جا کے ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کیا میری ویریفیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. تو لیٹ کے اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نکل آتا ہے ان کیس، تو آپ وہ بھی اپنی ویریفیکیشن کروا لیں. اور جب تک آپ کے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی، آپ کی ڈگری کمپلیٹ بھی ہو جائے گی نا، تو تب تک آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک آپ کے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی مسٹیک نہ کر دی اور فارم میں اپلائی کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ وہ اگر کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب کہ کسی کا نیم کا کوئی ہے محمد کے اسپیلنگ غلط ہیں، یا پھر آپ کے CNAC کے اسپیلنگ غلط ہے، کچھ بھی غلط ہے، تاکہ ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم کریکٹ کرتے ہیں، تاکہ بعد میں اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں فیس کرنی نہ پڑیں. تو اس لیے آپ اسٹوڈنٹ اس چیز کو تھوڑا سا نا سیریس لیں اور اپنے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ضرور کروائیں. اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارا یہ جو چینل ہے ویو ٹیم ہادی کا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم اپنے آنے والی تمام معلومات اپنے اس چینلز کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں. اور کائنڈلی آپ اپنے جو دوسرے فرینڈس ہیں جو ویو کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں، کسی بھی سٹی میں ہیں، تو آپ ان کو بھی ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.